कुरान मजीद की तलावत, तर्जमा, तफसीर, हदीस, नातें, तजवीद, ग्रामर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो तेरी तरफ उतारा गया और जो तुझसे पहले उतारा गया और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मतलब ये है कि तुम जो कुछ खुदा की तरफ से लाया और तुझसे पहले के अंबिया जो कुछ लाए वो इन सब की तस्दीक करते हैं। ये नहीं कि किसी को माने और किसी का इनकार करें, बल्कि अपने रब की सब बातों को मानते हैं और आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, यानी बाज़ों, क़यामत, जन्नतों, दोज़ख, हिसाबों, मीज़ान सबको मानते हैं। क़यामत क्योंकि दुनिया के फना होने के बाद आएगी, इसलिए उसे आखिरत कहते हैं। बाद मुफस्सिरीन ने कहा है कि जिनकी पहले ईमान बिलगैब वगैरह के साथ सिफ्त बयान की गई थी, उन्हीं की दोबारा ये सिफ्तें बयान की गई हैं, यानी ईमानदार ख्वा अरब मोमिन हो ख्वा अहले किताब वगैरह। मुजाहिद, अबू आलिया, रबी बिन उन्स और कदाता का यही कौल है। बाद ने कहा है ये दोनों हैं तो एक मगर मुराद इससे सिर्फ अहले किताब ही हैं। इन दोनों सूरतों में वाव अत्फ का होगा और सिफ्तों का अत्फ सिफ्तों पर होगा, जैसे सब्बिहिस्मा अल-आखिर में सिफ्तों का अत्फ सिफ्तों पर है और शोरा के शायरों में भी आया है। तीसरा कौल ये है कि पहली सिफ्तें तो हैं अल-मोमिनों की और वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका अल-आखिर आया, इससे मुराद अहले किताब के मोमिनों की सिफ्तें हैं। सदी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और बाद दीगर सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया है और इब्ने जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी को पसंद किया है और इसकी शहादत में ये आयत लाई है, व इन्ना मिन अहलिल किताबि लिमा युमिनु बिल्लाहि अल-आखिर आया, यानी अहले किताब वो ऐसे लोग भी हैं जो अल्लाह ताला पर और उस वही पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और उस वही पर जो उनकी तरफ उतारी गई है ईमान लाते हैं और खुदा ताला से डरते रहते हैं। और जगह इरशाद है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही अल-आखिर आया, यानी जिन्हें इससे पहले की किताब हमने दी थी वो इसके साथ ईमान रखते हैं और जब उन पर ये कुरान पढ़ा जाता है तो कहते हैं हम इस पर भी ईमान लाए और इसे अपने रब की तरफ से हक जाना। हमने इससे पहले ही मुसलमान थे, उन्हें इनकी सब्र करने और बुराई के बदले भलाई करने और राह खुदा में खर्च करने की वजह से दोहरा अजर मिलेगा। बुखारी और मुस्लिम में है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 शख्सों को दोहरा अजर मिलेगा। एक अहले किताब जो अपने नबी पर ईमान लाए और मुझ पर भी ईमान रखे। दूसरा वो गुलाम जो अल्लाह ताला का हक अदा करे और अपने मालिक का भी। तीसरा वो सब जो अपनी लोंडी को अच्छा अदब सिखाए फिर उसे आज़ाद करके उससे निकाह कर ले। इब्ने जुलैद रहमतुल्लाह अलैह के इस तरह की मुनासबत इससे भी मालूम होती है कि इस सूरत के शुरू में मोमिनों और काफिरों का बयान हुआ है, तो जिस तरह कुफ्फार की 2 किस्में की हैं, काफिर और मुनाफिक, इसी तरह मोमिनों की भी 2 किस्में हैं, अरबी मोमिन और किताबी मोमिन। मैं कहता हूँ जाहिर ये है कि मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल ठीक है कि सूरतुल बकरा की अव्वल की 4 आयतें मोमिनों के औसाफ के बयान में है और 2 आयतें उसके बाद की काफिरों के बयान में हैं और उनके बाद की 13 आयतें मुनाफिकों के हक में हैं। बस ये चारों आयतें हर मोमिन के हक में आम हैं, अरबी हो या अजमी हो, किताबी हो या गैर किताबी हो, इंसानों में से हो या जिन्नात में से, इसलिए कि इनमें से हर एक बस दूसरे को लाजिम और शर्त है, एक बगैर दूसरे के नहीं हो सकता।
غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا صحیح نہیں جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگلے انبیاء پر جو کتابیں اتری ہیں ان پر ایمان نہ ہو اور ساتھ ہی آخرت کا یقین کامل نہ ہو۔ جس طرح پہلی 3 چیزیں بعد پچھلی 3 چیزوں کے غیر معتبر ہیں، اسی طرح پچھلی تینوں بغیر پہلی تینوں کے صحیح نہیں۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الآخر آیا، یعنی اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب ان پر اتری ہے اس پر اور جو کتابیں ان سے پہلے اتری ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ اور جگہ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ الآخر آیا، یعنی اے اہل کتاب سے جھگڑنے میں بہترین طریقہ برتو اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو نازل تمہاری طرف کیا گیا ہے اور جو ہماری طرف اتارا گیا ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے اے اہل کتاب جو ہم نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کو سچا کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اور جگہ فرمایا اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ رکھو۔ اور جگہ تمام اہل ایمان کی طرف سے خبر دیتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ الآخر آیا، یعنی رسول ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور تمام ایمان والے بھی ہر ایک ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ ہم رسولوں میں فرق اور جدائی نہیں کرتے۔ اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں کل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے تمام رسولوں پر اور سب کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اہل کتاب کے ایمانداروں میں ایک خاص خصوصیت ہے کیونکہ ان کا ایمان اپنے ہاں کی کتابوں پر تفصیل کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو قرآن مجید پر بھی تفصیل کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اس لیے ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ اور اس امت کے لوگ بھی اگلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں لیکن ان کا ایمان جمالی طور پر ہوتا ہے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ جب تم سے اہل کتاب کوئی بات کریں تو تم نے اسے سچاؤ نہ اسے جھٹلاؤ، بلکہ کہہ دیا کرو کہ ہم تو جو کچھ ہم پر اترا اسے بھی مانتے ہیں اور جو کچھ تم پر اترا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بعض موقعوں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں ان کا ایمان بے نسبت اہل کتاب کے ایمان کے زیادہ پورا، زیادہ کمال والا، زیادہ راسخ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی حیثیت سے ممکن ہے کہ انہیں اہل کتاب سے بھی زیادہ ملے، گو وہ بے سبب اپنے پیغمبر اور پیغمبر آخر الزمان پر ایمان لانے کے دوہرا اجر پائے ہوئے ہیں، لیکن یہ لوگ بسبب کمال ایمان اجر میں ان سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔